Оройндоо бэлтгэхдээ гараа атах нь ихэл гэхээр гараа атгаад зүрх сэтгэлээ чухалчилж оюун бодлоо удирдан гэхээр гараа урагшаага олгоод сэтгэлээ батгахсаж гаруугаар үйлчлэнэ гэхээр гараа урагшаа. Тэгээд амжилт гэдгийг 3 удаа хэлэхэд манай ураа болох юм байгаамаа. За оройндоо бэлдээд ихэл зүрх сэтгэлийг чухалчилж оюун бодлоо удирдан этгэл амжилт. Өнөөдрийн семинар маань ингээ эхэлж байна. Бид бүхний өмнө маркетингийн танилцуулга семинарыг тавихаар Тэнхэн Star Master Намгүй шиг Star Master урьцгаая. Намгүй шиг Star Master-ны на와주세요. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 자, сайн байцгаана уу? Уулзсандаа баяртай. 네, 인사드리겠습니다. 스타마스터 남기식입니다. 반갑습니다. За та бүхэндээ мэдчилж байгаа Star Master Намгүй шиг байна. 네, 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사드리고, 제가 몽골은 한 번도 가보지 않았는데, 이렇게 또 몽골 사업자분들이 많은 곳에서 이렇게 몽골 사업 설명을 하게 돼서 영광입니다. За миний хувьд гэвэл Монголд очиж үзээгүй. Гэхдээ Монголд байгаа та бүхэндээ зориулаад Монгол гишүүдтэй зориулаад өнөөдрийнхөө семинарыг хүргэж байгаадаа баяртай байна. 네, 그러면은 제가 PPT 공유하면서 진행하도록 하겠습니다. За тэгвэл би бас бэлдсэн презентацийн дэлгээ та бүхэнд тайлбарыг өгье. 네, 그러면은 간단히 제 소개부터 하고 시작하도록 하겠습니다. 네, 제 이름은요, 남귀식입니다. За өөрийгөө богинохон танилцуулаад өнөөдрийн семинарыг эхлүүлье. миний нэр 남귀식. 네, 그리고 나이는 33살인데 조금이라도 더 젊고 싶어서 4년째 29이라고 이렇게 표기했습니다. миний яг өөрийн одоогийн нас бол 33-тай. Гэхдээ баг зэрэг залуухан харагдахын тулд 4 жилийн өмнөөс этомигаа хийсэн 29 настайгаас гэж бичсэн байгаа. 네, 주 활동 지역은 제가 뭐 한국에 있지만은 전 세계로 적어놨습니다. 그래서 애터미를 통해서 여러 나라를 가보았는데 아무튼 이제 앞으로 전 세계를 나갈 예정입니다. Ажилдаг газар уг нь бол ихэнхдээ би Солонгост байдаг. Солонгосоос ажиллаа явуулдаг боловч этомиг маань онцлог бүх дэлхийн улс орноор ажиллаа хийх боломжтой тийм ээ. Тийм ч учраас би дэлхийн бүх улс орн гэж бичсэн байна. 네, 그리고 전직은 군인이었습니다. 그래서 군 장교를 하다가 애터미를 시작했습니다. өмнөх хийсэн ажил мэргэжил маань цэргийн офицер. 떡볶이 좀 먹었어. 네, 그래서 간단하게 제 옛날 이야기를 먼저 하고 좀 시작을 하도록 하겠습니다. 저는 방금 말씀드린 대로 예전에 군인이었습니다. За би та бүхэнд хэлсэнчлэн сая цэргийн офицер мэргэжилтэй гэж хэлсэн тийм ээ. цэрэг хүн би. 그런데 군인이라는 직업을 끝까지 가지려고 생각은 하지 않았고 다른 직업을 하려고 생각을 하고 있던 중에 애터미를 만났습니다. Офицер мэргэжлийг би насан туршдаа хийн гэж бодоогүй. Хингээ тийм ээ өөр бас мэргэжлийг хослуулъя гэж бодсон. Тэгээд этомиг хэлж ялаа. 네, 그래서 어떻게 만나게 됐냐면 저희 어머니가 저에게 애터미 선크림을 소개를 해주셨습니다. Яг анх этомиг мэдсэн бэ гэхээр ээжээсээ анх сонсч ирсэн. 그래서 이 애터미를 제품을 써보는데 너무 좋은데 가격이 너무 싼 거예요. Тэгээ этомиг бүтээгдэхүүнийг ээжээрээ дамжуулж авч хэрэглэж үзсэн чинь амар сайн мөртлөө үнэн бүр амар хямдхан байсан. 제가 예전에 써봤던 이 애터미 선크림을 만나기 전에 써봤던 선크림은 한국 돈으로 5만 원이었습니다. 그런데 이 애터미 선크림은 정말 그 선크림보다도 훨씬 좋은데도 7,650원밖에 하지 않았습니다. Миний урд нь хэрэгэлдэг байсан нарны тос хамгийн сайн нарны тосыг би хүнтэй авч хэрэгэлдэг байсан. Тэр урдны нарны тос маань 50,000 воны үнэтэй тос байдаг байсан. Тэгээд энэ тосыг би 8,000 воноор аваад хэрэгэлсэн чинь тэр тосноос илүү сайн санагдчихсэн. 저는 그래서 단순한 회사 생활을 하는 것보다도 사업할 아이템을 찾고 있던 중이었기 때문에 이 애터미 선크림에 마진을 붙여서 팔 생각을 했습니다. Тийм амар хямдхан тэгэнгүүтээ чанар сайтай болохоор нь би ер нь нэг бизнесээ эхлүүлчих гээд бизнесээ олон санаа хайгаад явж байсан. Тэр үедээ
Энэ амар гоё наран цас энэ. Тэгээ юм хямдхан юм чи энийг би давуулаад ашиг болж бизнес хийж болох юм байна. Үнэн нэмж зараад. Тэгээ тийм хүртэл бодлыг агуулж ирсэн. 그런데 제가 이 애터미 세미나를 들어보니까 단순히 마진을 붙여서 하는 것보다도 훨씬 비전이 있고 가치가 있는 사업이었습니다. Бусад төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг аваад үнэн нэмж ашиг онгод зарж ирснаас зүгээр энэ Atomic-ийн системд ороод илүү ирээдүгээ харсан бизнесийг эхлүүлвэл надад дээр санагдсан. 그래서 어디서 비전을 느꼈냐면 제가 오늘 설명드릴 마케팅 플랜이라는 것에서 비전을 느꼈습니다. Тэгээ Atomic-ийн алсын харааг бизнесээ хийх шалтгаанаа бол дараах зүйлээс мэдэрсэн Atomic-ийн маркетингаас хамгийн түрүүнд суралцж байлаа, харж байлаа. 네, 그래서 제가 오늘 이 마케팅 플랜을 설명드릴 예정입니다. За би та бүхэнд өнөөдөр маркетингийн талаар танилцуулна. 근데 이 마케팅 플랜이라는 단어에 너무 겁먹지 마세요. За маркетинг гэл тэгэнгүүт нэг их том хүнд хэцүү юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ та бүхэн битгий айгаарай. 전혀 겁먹을 필요가 없는 게 이거는 어떻게 돈을 주겠다라고 하는 회사의 약속입니다. За маркетинг гэдэг нь тухайн компани тэмээ гишүүд хэрэглэгчтэйгээ ямар нэгэн гэрээний үндсэн дээр та бүхэнд нэмэлт орлогыг ингэж өгнө гэсэн одоо тэр зохицуулалт юм аа. 그래서 오늘 들어보시고 막 이해가 안 된다고 당하거나 어려워하지 마시고 그냥 이렇게 좀 느낌만 받아들이셔도 충분히 성공입니다. өнөөдрийн маркетингийн хэлцүүлгийг сонсоод та бүхэн 100% ойлгохгүй байсан ч болно. Зүгээр маркетинг нь ийм маягаар явагддаг юм байна. Ийм компани юм байна гэдгийг мэдээд гарахад болно. 네, 그래서 제가 애터미 마케팅 플랜을 설명하기 전에 이야기를 하나 들려드릴게요. За Atomic-ийн маркетингийг танилцуулахаас өмнө би та бүхэнд нэг зүйлийг ярьж өгмөр санагдлаа. 네, 이제 이야기를 하나 들려드릴 건데 어떤 이야기냐면 아주 이상한 마트와 쿠폰 이야기입니다. За ямар түүхийн талаар ярих вэ гэхээр нэг хоёр төрлийн март байгаа. 네, 그래서 내가 A라는 마트에 항상 어떤 물건을 사러 가는 거예요. Март болон тухайн поинтны урамшууллын талаар ярив. За би нэг мартын байнгын үйлчлүүлэгч. Тэр мартад очиж байнгын хэрэглээг авдаг. 그래서 어떤 물건을 사냐면 이 1,000원짜리 음료수를 내가 너무 좋아해서 이 음료수를 매일매일 꼭 먹지 않으면 정말 병이 날 정도로 좋아하는 음료수를 매일 사 먹는 겁니다. За тэгээ энэ мартад би өдөр болгон очиод юуг байнга авдаг вэ гэхээр энэ 1000 төгрөгийн ундааг амар дуртай би энэ ундаа. Тэгээд өдөр болгон очиж тэр худалдаа авалтыг хийдэг. 네, 그래서 A라는 마트에 이렇게 꾸준하게 매일매일 1,000원짜리 음료수를 사 먹었는데 어느 날 A라는 마트가 필이어서 살 수가 없는 거였습니다. За тэгсэн чинь нөгөө A Mart чинь нэг өдөр амралтын өдөргээд ажиллаагүй нөгөө би дуртай өссөн зүйлээ авч чадаагүй. 네, 그래서 찾아보니까 옆에 B라는 마트가 있는 거예요. За A Mart амралтын өдөр болсон би юм авч чадаагүй. ингээд эргэн тойрны хараад байсан чи хажууд нь B Mart байсан. 그래서 B라는 마트로 가봤더니 За тэгээ B Mart руу явж үзлээ. 비슷한 같은 맛의 음료수인데 훨씬 맛있는 음료수를 파는 거예요. Тэгээ B Mart-д харсан чинь миний нөгөө нэг уудаг ундаатай яг адилхан ундаа байсан. Гэхдээ нөгөө ундааг бодвол илүү амттай бас үнэн илүү хэмэд байд юм байна. 거기다가 가격도 650원밖에 하지 않고 성분도 매우 안전한 그런 음료수입니다. нөгөө A Mart-д байсан 1000 төгрөгийн ундааг бодох юм бол илүү амттай хэрнээ орц найрлага нь хүртэл илүү аюулгүй байсан. Тэгээ үнийн хувьд бүр 650 төгрөг. 그러면은 내일이 됐어요. 내일에서 A라는 마트는 정기휴일이 아니고 이제 영업을 하는데 나는 그럼 어느 마트로 가게 될까요? За тэгээд маргааш дараа өдөр нь боллоо. A Mart ч гэсэндээ амралтын өдөр нь дууссан. Тэгвэл би дараа өдөр нь энэ ундаагаа авахаар аль Mart руу очих вэ? A 마트가 문을 연다 해도 아마도 대부분의 사람들이 B 마트로 가셔가지고 이 음료수를 사실 겁니다. A Mart хэдийн хаалгаа онгоолгоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэндээ би байсан бол эсвэл өөр хүмүүс байсан бол B Mart руу очих байсан.
근데 A마트의 혜택은 그게 끝이 아닙니다. За A-Mart-ийн хувьд ингээд бас дуусаагүй. 정말 좋은 품질의 제품을 파는데도 대부분의 가격들이 평균적으로 35% 정도 저렴한 겁니다. A-Mart ийм байт юм биш. Тэгвэл B-Mart-ийн ер нь бусад бараа бүтээгдэхүүнүүд ч гэсэн ялгаа авахгүй чанар сайтай ирнэ. Үнэ нь өөр мартыг авах юм бол маш хямд үнэтэй 35%-аар хямд үнэтэй борлуулагддаг байсан. 거기다가 3개월 내에 교환 환불 반품까지 이렇게 보장해주는 그런 제도도 있습니다. За тэрэн дээр нэмэгдээд B-Mart-ийн бас нэг давуу тал нь юу вэ гэхээр 3 сарын хугацаанд таалагдаагүй бүтээгдэхүүнээ та буцаах солих боломжтой гэсэн үг бас байсан. 그리고 세 번째는 이 제품을 살 때마다 거기에 맞는 이런 빨간색 쿠폰을 주는 겁니다. За тэгээ B-Mart тэр Mart-аас худалдаа авалт хийх болгонд ийм улаан купоныг билгээдэг. 그런데 B마트에서는 이런 얘기를 합니다. 쿠폰을 적정량 이상 모으면 현금으로 돌려준답니다. Тэгсэн чинь нөгөө B-Mart бүр ингээд дуусаагүй. Нөгөө нэг хэрэглээгээ авч байгаа энэ улаан поинтыг купоныг цуглуулад авах юм бол нэмэлтээр бэлэн мөнгөний урамшууллыг хүртэл олгоно гэж хэлсэн. 그럼 이런 상황에서 나는 나 혼자만 B마트를 써야 될까요? 주변의 가족들, 친구들, 아는 사람들한 얼굴 보는 사람한테 모두 다 알려야 될까요? Би мэдээж олон ундаа тийм ээ олон бүтээгдэхүүн худалдаж авахын тулд гэр бүлийнхэндээ танилуудаа чанартай сайныг хэлж өгөн тийм ээ компани давуу талыг хэлж өгөөд олон хүмүүсийг дагуулж нөгөө купон олныг авахын тулд олон хүнд мэдээлэлээ дуулах. 분명히 정말 이 좋은 B마트를 주변에 알릴 겁니다. Яг ч арга байхгүй энэ мартыг би хажууд ойр хавийн хүмүүстэй бүгдд нь хэлнэ тараа. 그래서 내 친구 2명에게 이 B마트에 가서 이 맛있는 음료수를 사 먹으라고 얘기를 했습니다. За тэгээд би хамгийн дэдх нь би байлаа. Хоёр найзтай B-Mart-д юмнууд ийм хямдхан байдаг юм бэ шүү гэж танилцуулаад хамтдаа оч. 그래서 이 친구 두 명도 여기 B마트에 가서 이 똑같은 음료수를 사 먹었습니다. Найзуудтай хэлсэн, хоёр найзуудтай хэлсэн байсан чи манай хоёр найз ч гэсэндээ тэрийг сонсоод B-Mart руу очив. 그랬더니 이 친구들에게도 이렇게 쿠폰을 한 장씩 받는 겁니다. 정말 당연한 얘기죠. Би улаан купонтой болсон тийм ээ. Тэгтэл нөгөө манай найзууд худалдан авагч нь болсон. Хэрэглэгч нь болсон учраас дахиад улаан купоныг өгсөн. 그런데 이상한 점은 여기서 끝이 아닙니다. 이 친구들에게만 주는 쿠폰을 이 친구들만 주는 게 아니고 나에게도 이 친구들이 받은 쿠폰을 그대로 이렇게 주더라는 거죠. За бас нэг сонин юм нь юу вэ гэхээр B-Mart найзуудад маань нэг купон өгсөн тийм ээ тэр хүмүүс хэрэглэгч. Тэгтэл найзуудад маань өгсөн хэрнээ дахиад найзуудын маань огцсон нөгөө нэг купоныг чи надаа бас давхар өгнө. 그래서 애터미는 이 B마트가 바로 애터미 마트입니다. За энэ B-Mart-ны тайлбарлаад байгаа март нь 애터미 Mart байна. 네, 그래서 이 애터미는 이 쿠폰을 얼마나 모으냐의 싸움입니다. Тэгэхээр 애터미 Mart буюу энэ B-Mart нь хэр их купон цуглуулж чадах уу тийм ээ тэрнээс шалтгаалаад бэлэн мөнгөний урамшуул орж ирнэ гэсэн. 그래서 제가 지금 말씀드린 이 이야기가 애터미의 마케팅 플랜입니다. За миний ярих юм маркетингийн танилцуулга нь яг иймэрхүү дараалалаар явагдана. 애터미гийн маркетинг яг ийм дараалалаар та бүхэнд урамшуулал бэлэн мөнгө олгодог. 네, 그러면 여기서 강의가 끝. ойлгох юм дуусчлаа шүү дээ. Тэгвэл семинар ингээд дууссан уу? 네, 그러면 또 너무 아쉽겠죠. 그래서 이 이야기 개념만 이해를 하신다면 애터미가 훨씬 더 쉽게 받아들여질 거고 또 좀 디테일한 내용을 제가 조금 이어서 좀 잠깐 설명을 드리겠습니다. За тэгэхээр арай уйтгартай юм тийм ээ. Бас арай харамсмаар байгаа учраас би та бүхэнд илүү дэлгэрүүлээд бага зэргийн мэдээлэл өгье. Гэхдээ ерөнхий агуулга нь бол ийм та бүхэн энийг ойлгож аваад одоо дэлгэрэнгүй танилцуулгаарай. 네, 그러면 제가 애터미 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 그래서 제가 B마트 이야기를 설명드렸을 때 뭐라고 했나요? 제품이 정말 좋은데 가격은 시중 가격보다 싸다고 말씀드렸죠? B-Mart-ыг би юу гэж хэллээ? Бүтээгдэхүүн нь илүү чанартай сайн, орснайлга сайн ирнэ. Үнэн нь бус Mart-ыг бол хямдхан байсан гэж хэлсэн тийм. 그래서 이거는 우리는 그거를 절대 품질, 절대 가격이라고 부르고요. 이거를 우리는 대중명품 전략이라고 합니다. Atomy энийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр үнэмшлийн үнэтэй
үнэмлэхий чанартай бүтээгдэхүүн буюу нийтийн тансаг хэрэглээний бүтээгдэхүүн гэж нэрлэдэг. 이 제품이 있기 때문에 사람들이 반드시 애텀에 살 수밖에 없고 그렇게 삼으로 인해서 받는 쿠폰을 어떻게 받아서 어떻게 돈으로 받느냐가 바로 마케팅 플랜입니다. Тэгэхээр маркетинг гэж байгаа нь бол өөрийн гэсэн бодлоготой бүтээгдэхүүн дагуулагдж байгаа энэ бодлого бол Atom-гийн хамгийн том маркетинг гэдэг. 그런데 애터미마트는 여기는 몽골이니까 몽골에만 있는 게 아닙니다. Гэхдээ Atom-이 зөвхөн за энд Монгол хүмүүс байгаа учраас Монгол гэж ярив. Монгол зөвхөн зарагддаг. 현재 한국 포함 24개국에 마트가 열려 있습니다. За Солонгосыг хамруулад нийтдээ 24 улсад энэ март нээлттэй байгаа гэсэн. 네, 어디에 열려 있냐면 이렇게 눈에 보이는 건물에 이렇게 있는 게 아니고 인터넷에 열려 있습니다. Гэхдээ бид бүхний гадуур гараад яваад тийм ээ алхаж явж байхдаа хардаг март биш энэ март бол интернет шопинг мол интернет дэлгүүр гэсэн. 그래서 이 인터넷 쇼핑몰이 열려 있는 이 24개국에서 주문을 하면 제가 말씀드린 그런 쿠폰을 계속 받을 수 있는 겁니다. интернет дэлгүүрийн систем орсон байгаа улсуудаас тийм аль ч улсаас та хамаарахгүйгээр худалдаа авалт хийх юм бол нөгөө яриадаас улаан купон чинь танд баримтлагдана. цуглагдана. 그런데 이 인터넷 쇼핑몰이 24개국 끝이 아니고 지속적으로 열리고 있습니다. Гэхдээ энэ интернет дэлгүүр маань 24 улсад нээлттэй хийж зогсон байгаа биш үргэлжлээд цаашаага байнгын нээгдээд явж байгаа. 그래서 제품을 너무 잘 만들어주고 이렇게 누구든지 알려가지고 쓰기만 하면 그 알려준 사람의 쿠폰까지도 내가 받기 때문에 내가 성공을 할 수 있는 게 바로 애터미 마케팅 플랜의 핵심 내용입니다. Atom-ийн маркетингийн гол зүйл нь бол энэ улс орнуудаар дамжуулаад нээлттэй хийсэн улс орны дэлгүүрүүдээр дамжуулаад цаашдаа ч гэсэндээ нээлттэй хийх онлайн дэлгүүрүүдээр дамжуулаад маш олон хэрэглэгчдэд Atom-ийн мэдээллийг дуулгаснаар тэр мэдээллийг сонссон хүн болгоны point буюу купон нь танд ч гэсэндээ адилхан тараагддаг. 네, 그래서 애터미 마트에서 이렇게 제품을 쓰면 За тэгээд Atom-ийн мартаас өөрийнхөө хэрэглээний бүтээгдэхүүнээ хэрэглэх юм бол 약 내가 쓴 소비의 4에서 8% 정도의 캐시백이 내 통장으로 들어온다고 생각하시면 됩니다. яг таны хэрэглээнд зориулаад тийм ээ хэрэглээний чинь нийт худалдаа авалтын 4-8% нь таны бэлэн мөнгөний урамшуул болж цалин орж ирнэ. 그래서 100만 원을 쓸 때 약 한국 돈으로 약 6만 원 정도가 내 통장으로 다시 돌아온다고 보시면 되겠습니다. Амархнаар тайлбарлах юм бол та 1 сая ваны хэрэглээний бүтээгдэхүүн Atom-ийн мартаас худалдаж авлаа гэх юм бол таны дансанд 60,000 вон буюу 150,000 төгрөг бэлнээр орох нэ. 그래서 이게 100만 원 썼는데 6만 원밖에 안 들어와라고 생각하실 수도 있습니다. За тэгээ ингээд сонсох юм бол маш бага хэмжээний мөнгө юм шиг сонсогдож магадгүй. 근데 여기서 생각해야 될 점은 나 혼자 썼을 때 6만 원이고요. 내 친구들과 같이 쓰게 되면 내 친구들도 받고 나도 내 친구들까지 함께 받는다는 겁니다. Та ерөөсөө өөрийгөө ганцаараа гэж бодож болохгүй. Энэ бол зөвхөн нэг хүний хэрэглээний поинтны урамшуулал, бэлэн мөнгөний урамшуулал байна. Цаашдаа би ч гэсэндээ энэ хямдхан мартыг бусдад таниулаад найзуудтай хэлэх юм бол найзуудын чинь урамшуул хүртэл давхар тань дээр бодогдоод байна. 네, 그런데 이 애터미에서는 그냥 단순 돈으로 환산해서 주는 게 아니고 이 제품에 각각 PV라고 하는 포인트 값이 있습니다. Яаж тэгвэл поинтны урамшуул буюу нөгөө купон чинь бодогддог вэ гэхээр Atom-оор борлуулагдж байгаа, Atom-ийн мартаар борлуулагдж байгаа бүтээгдэхүүн болгонд бараа болгонд өөрийн гэсэн point байдаг. 그래서 아까 전에 말씀드린 마트에서 받는 그 쿠폰이라는 것이 바로 이 포인트입니다. Түрүү мартыг би жишээ болгож авч ирсэн. Мартаас бол купон олгогддог гэж хэлсэн бол Atom-аас энэ купоны ороод point олгогддог байна. 그래서 이 쿠폰과도 같은 이 포인트를 잘 모으는 것이 애터미다라는 것을 말씀을 드립니다. Тэгэхээр энэ point-ийг бүтээгдэхүүн тус болгонд оногдож байгаа энэ point-ийг цуглуулах нь үндсэн үүрэг байна. 네, 그래서 이 애터미에서 모두 거의 대부분의 사람들이 소비자로 시작을 할 겁니다. Atom-аас ихэнх хүмүүс бол ихэнхдээ
хэрэглэгч нэгтгэх. 네. 그래서 제품을 쓰기 시작하는 소비자부터 시작을 하는데 이것이 아까 전에 말씀드린 대로 주변 친구에게 알려나가기 시작하게 되면 이 소비 그룹들이 커지게 됩니다. Тэгээ өөрөө хэрэглэгч болоод адилхан олон хэрэглэгчдийг татаж чадах юм бол ажилладаг найз нөхдөө тэгээ бүлийнхнийгээ адилхан олон хүмүүс тантай адилхан олон хүмүүс хэрэглээд явах юм бол үнэн хэрэглэгч болдог. 그래서 자연스럽게 내가 제품을 어떤 사람에게 팔지 않아도 그 소비자가 자연스럽게 애터미 제품을 찾아서 쓰는 사람이 오토 소비자입니다. Тэгээ үнэн хэрэглэгч болоод тийм ээ тэрийгэ байнгын худалдаж аваад мартаараа байнга үйлчлүүлдэг бол автоматар танд урамшуулал бодогдно. 그리고 그런 포인트들을 잘 모아서 돈을 벌고 그 돈을 연금성 소득으로 가져가겠다라고 결심하고 그거에 맞는 움직임을 하는 사람이 바로 사업자입니다. За тэгээ бизнес эрхлэгч гэдэг нь маш олон тооны хамтран хэрэглэгчтэй багаа бүрдүүлж чадсан гишүүд буюу поинтны урамшууллыг хэмжээгээр орж ирж байгаа. тэрийгэ цуглуулаад цалин урамшууллыг тогтмол авж байгаа үнийг бизнес эрхлэгч гэдэг. 애터미에는 강제 조항이 없습니다. 내가 소비자를 하고 싶으면 소비자만 하셔도 됩니다. Этомид бол хүчээр шахах маркетинг байхгүй. Та хэрэглэгч байя гэх юм бол байнгын хэрэглэгчээ хийгээд явж болно. 근데 사업자를 하고 싶다라고 하면 또 사업자를 할 수가 있습니다. бизнес эрхлэгч болё гэх юм бол бизнес эрхлэгч болж болно. 그래서 나의 선택에 따라서 소비와 사업을 자유롭게 할 수 있는 것이 바로 애터미입니다. Солонгост бол та өөрөө хэрэглэгчийнхаа кодороо бизнесээ эрхэлж болно. тийм нөхцөлтэй байдаг. 그러면 저는 이왕이면 애터미 사업을 하라고 말씀드리고 싶습니다. Тэгэхээр би та бүхэндээ санал болгож байгаа зүйл нь 애터미 бизнес эрхлэгч болоосоо гэж хэлсмээр байна. 그게 아니고 반드시 사업을 해야 된다라고 말씀을 드리고 싶습니다. бизнес эрхлэгч болж болно биш бизнес эрхлэгч болоорой гэж хэлсмээр байна. 왜냐하면 안 하면 손해입니다. яагаад гэвэл бизнес эрхлэгч болохгүй бол та өөрөө л охирох болно. 방금 들었던 것처럼 내가 써보고 좋은 제품을 그냥 자연스럽게 알리기만 해도 나한테 돈이 되기 때문입니다. яагаад вэ гэвэл тийм ээ өөрөө хэрэглэх сайн бүтээгдэхүүнтэй гэдгийг мэдсэн, марта өөрчилсөн олон хэрэглэгчтэй болсон учраас мэдээж хэрэг бизнес эрхлэгч болоход ямар нэгэн алдагдaltaгүй. 네, 그래서 이 소비자들을 내가 같이 제품을 쓸 수 있는 사람들을 모아야 되는데요. 이 애터미에서는 첫 번째가 바로 이 내가 알린 소비자를 두 그룹으로 모아야 됩니다. Тэгээд маш олон хэрэглэгчтэй болох хэрэгтэй гэж хэллээ, тийм ээ. Бизнес эрхлээ гэвэл хэрэглэгчээ бүрдүүлээд эхлэх нь. 그래서 한 개의 그룹만 만들면 돈이 되지 않습니다. 그래서 반드시 두 개의 그룹을 만들어야 돈이 된다라는 거 일단 알고 계시면 되겠습니다. Өөрөөсөө ахуулаад баруун зүүн гэсэн багуудыг бүрдүүлж авах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг гартаа баг бүрдүүлэх юм бол энэ танд мөнгө болж орохгүй. Хоёр гартаа баруун зүүн гэсэн багийг бүрдүүлж чадвал та бизнес эрхлэгч болоод бэлэн мөнгөний урамшуул авна. 그리고 앞서 말씀드렸던 것처럼 소비자와 사업자의 경계가 없기 때문에 어떤 조건이 없습니다. За тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн 애터мид бол ямар нэгэн нэмэлт хураамж байхгүй, нэмэлт нөхцөл байхгүй гэж хэлсэн. 이 말은 무슨 말이냐면 사업을 하기 위해서 애터미에 지불해야 되는 돈이 없다는 얘기입니다. Бизнес эрхлэгч болё гэхэд та 애터мид ямар нэгэн төлбөр хураамж төлөхгүй гэсэн үг. 그래서 돈 없이도 사업을 펼칠 수 있는 게 이 애터미의 매력입니다. 애터미гийн бас нэг давуу тал татагдах зүйл нь юу вэ гэхээр та мөнгөгүй байсан ч гэсэндээ 애터미 гэх энэ бизнесийг эхлэх боломжтой. 그리고 세 번째는 무한누적이라고 표현하는 이 특징입니다. За гуравт нь бол хязгааргүй хуримтлагдана гэсэн давуу тал байна. 아까 전에 말씀드렸던 그 쿠폰과도 같은 포인트를 적립하게 되실 겁니다. Түрүү хэлсэн чинь тэр купонуудыг, поинтуудыг цуглуулад та тэр оноогоо хуримтлуулад явна. 근데 그 포인트가 나에게 돈으로 바뀔 때까지 포인트가 사라지지 않고 기다려주는 개념입니다. Гэхдээ тэр point бол устдаж алга болдгоо гэсэн үг.
Яагаад гэвэл тэр тодорхой нөхцөлд хүртлээ бэлэн мөнгө болж таны дансанд ортлоо тэр point хадаглагцаар, урамтлагцаар байх болно. 네, 그 다음은 이 무한 누적이 어떻게 만들어지는지 얘기를 드리겠습니다. 나의 기준으로 두 개의 소비자 그룹을 만든다고 말씀드렸습니다. За дараагийн даваа тал бол хязгааргүй хуримтлагддаг гэж хэллээ. Тийм ээ, хязгааргүй хуримтлал ямар аргаар явагддаг вэ гэхээр миний баруун зүүн багийг бүрдүүлэх ёстой гэж хэлсэн. 그래서 왼쪽에 보시는 그림처럼 나를 기준으로 내가 알린 만큼 그리고 내가 알린 만큼 사람들이 내 밑으로 엮이기 시작합니다. За тэгээд надаас ахуулаад баруун зүүн гэсэн багийг бүрдүүлэх ёстой. Тэгвэл баг ийм дараалалаар хүмүүсээ бүртгэж багаа бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. 그런데 내 하위로 엮인 사람들이 어느 나라에 있던 얼마나 나랑 떨어졌건 나에게 다 포인트가 인정이 되고 올라오는 게 바로 이 무한 단계 무한 누적의 개념입니다. Тэгэхээр хязгааргүй хуримтлагнаа гэдэг нь бас нэг даваа тал нь юу вэ гэхээр ямар ч улсаас ямар ч хүн бодлого тавьсан одоо би хуримтлагдаж хадгалагдаж байна гэсэн үг тийм. 그리고 나라에 관계없다는 말은 이 4번 글로벌 원 마케팅의 개념도 같이 들어 있습니다. Улсаараа харгалзахгүйгээр орж ирнэ гэдэг нь глобал маркетингийн бас даваа тал. 그리고 이 포인트가 일정 수준 이상 올라가면 그 아무리 포인트를 많이 쌓아도 더 이상의 돈은 주지 않습니다. Тэгээд орлогын дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн гэж байна. 이게 무슨 말이냐면 애터미를 먼저 시작할수록 위에서 포인트를 많이 받게 되잖아요. Орлогын дээд хязгаар гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр Atomy бизнесийг төрүүлээд эхэлсэн хэн нэг нь Atomy-гийн нийт орлогын хэдэн хувийн те маш их хэмжээгээр орлогыг аваад явах боломжтой байна шүү дээ. Ягаад гэвэл хязгааргүй үе шаттай глобал маркетингтэй хязгааргүй хуримтлагддаг учраас. 그런데 그 먼저 시작한 사람들이 포인트를 많이 받는다고 그 포인트를 돈으로 다 돌려주게 되면 이제 처음 시작하는 초기 사업자분들은 가져갈 돈이 없을 겁니다. За бас нэг дутагдaltaй тал нь дээд хязгаарыг тогтоож өгөөгүй дутагдaltaй тал нь юу вэ гэхээр тухайн төрүүлж Atomy-гийн бүртгэлийг хийлгсэн хүн Atomy-гийн нийт борлуулалтын ихэнх хувийг аваад дөнгөж бизнес эхэлж байгаа бизнес эрхлэгчдэд харин хуваарлагдах мөнгөний хэмжээ нь маш бага байх болно. 그래서 그 기준을 끊어 놓은 게 바로 왼쪽 오른쪽 5천만 포인트입니다. Тэгвэл бусад сүлжээндээ дутагдaltaй энэ талыг Atomy өөрчилж орлогын дээд хязгаарыг тогтоож өгсөн. Тэр дээд хязгаар нь бол өдрийн борлуулалтын онооны point нь 50 сая PV-г дээд хязгаараар тогтоож өгсөн байдаг. 그래서 그 이상 넘어갔을 때 아무리 많은 포인트가 올라오더라도 5천만 포인트만큼의 캐시백만 돌려주게 됩니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн эрт бүртгүүлсэн хүн тийм ээ хязгааргүй бүртгэлээр мэдээж маш их хүн хэрэглэгчтэй болсон байгаа гэсэн хэдий ч өдрийн point-ийг 50 сая PV-гээр зааглаж дээд хязгаарыг тогтоож 50 сая PV-нд оногдох бэлэн мөнгөний урамшууллыг тухайн хүнд ногдуулна гэсэн. 그래서 그 많은 포인트를 가져가는 사람에게 돈을 다 주지 않고 남은 돈들은 회사가 가져가는 게 아니고 다시 우리 초기 사업자에게 얹어서 그것을 우리가 나눠 갖게 하는 개념입니다. За тэгвэл 50 сая PV-нээс даваад гарцсан байгаа оноог бол 50 саяар нь бодоод мөнгө нь олгодог гэж хэллээ тийм ээ. Тэгвэл тэрнээс их мэдээж оноо хуримтлагдаад явсан байгаа. Тэр үлдэгдэл оноонууд хаашаа хуваарлагддаг вэ гэхээр анхлан бизнесээ эрхэлж байгаа гишүүдэд хуваарлагддаг. 이 말을 다시 간단하게 말씀을 드리면 지금 애터미를 시작해도 늦지 않고 나도 성공할 수 있다는 얘기입니다. Энэ саяны хэлсэн үгийг амархнаар тайлбарлах юм бол та ч ихсэн өнөөдөр яг одооноос бизнесээ эхэлсэн байсан ч хамаагүй амжилтанд хүрэх боломжтой гэдгийг илэрхийлж байна. 그래서 이 5번까지가 이 애터미 마케팅 플랜의 기본적인 개념이고 핵심 개념입니다. Энэ 5 буюу орлогын дээд хязгаар гэдэг нь Atomy-гийн бас үндсэн гол давуу тал гэдэг нэг. 네. 그러면은 제가 그 다음으로 애터미의 수당에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. За тэгвэл Atomy-гийн бэлэн мөнгөний урамшууллууд ямар хэлбэрээр та бүхэнд хүргэдэг талаар хүргэе. 그래서 네, 수당에는 4가지의 종류가 있습니다.
За атомигийн дөрвөн төрлийн урамшуулал байдаг атомид. 첫 번째는 후원수당, 두 번째는 직급수당, 세 번째는 승급 프로모션, 네 번째는 교육수당입니다. За атомигийн урамшууллын төрлүүд байна. Нэгт нь бол поинтны урамшуулал гэж танд олгогдно. Хоёрт нь цолны урамшуулал, за гуравт нь цолны хэлэг, дөрөвт нь сургалтын нэмэгдэл гэх мэтээр таны дансанд хөнгө урамшуулал олгогддог байх нэ. 그래서 1번 후원수당은 제가 말씀드린 그 포인트, 쿠폰을 모으게 되었을 때 나에게 돌아오는 수당을 후원수당이라고 합니다. За поинтны урамшуулал буюу нэгдэх урамшуулал нь түрүүн би хэлсэнчлэн купон буюу таны худалдаа авалтын оноогоор чинь худалдаа авалт болгонд ч оноо хуримтлагддаг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр оноонуудаа хуримтлуулад бэлэн мөнгөөр авж байгаа урамшууллыг поинтын урамшуулал гэж нэрлэдэг. 그리고 2번 직급수당은 그 후원수당을 일정 수준 이상 많이 모으는 사람에게 어떤 직급을 부여하고 그 직급에 맞는 또 추가적인 보너스를 주는 것을 직급수당이라고 합니다. За хоёрт нь байгаа цолны урамшуулал ямар хэлбэрээр олгогддог вэ гэхээр поинтны урамшууллыг тодорхой хэмжээнд та хүргэсэн тохиолдолд тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээнд хүргэсэн бол танд нэмэлтээр дахиад цолны урамшуулал гэсэн бэлэн мөнгөний урамшуулал олгогддог. 그래서 어차피 우리는 애터미 제품이 좋고 싸기 때문에 주변에 알릴 겁니다. 그러면 그거를 그냥 알리는 게 아니고 이 직급수당을 받아갈 만큼의 포인트를 올려가지고 알리면서 보너스를 더 받아가시는 게 나에겐 유리합니다. Тэртээ тэргүй бид нар сайн юм хэрэглээд гой сайхан болвол бусдаа автоматар хэлдэг тийм хөө хин чин гоё юм бэлээ. Тэр гоё юм бэлээ гэдэгт адилхан атомын бүтээгдэхүүн хэрэглээд олон хэрэглэгчтэй байсан. Тэр хэрэглэгч ч гэсэндээ амаараа дамжиж яриад өөр олон хэрэглэгчд болж баг хамт олон өссөн. Тэр хэрэгээрээ худалдаа авалтын оноо ч гэсэндээ маш сайн хуримтлагдаж за тэгээд тодорхой хэмжээнд хүрвэл та цол зэргийг авч цолны урамшууллыг нэмэлтээр авнаа. 그래서 반드시 2번 직급수당을 받아가시면서 사업을 하시라고 제가 말씀을 드리고 싶습니다. Бизнес эрхлэгчүүдийн хувьд цолонд хүрэх цолны урамшууллыг дахин нэмэлт урамшуулалтай болох нь хамгийн түрүүнд байх ёстой. Тэгэхээр бизнес эрхлэгч болсон бол та төрүүлээд цолондоо хүрээ цолны урамшууллаа байнга аваад явж байгаасаа гэж хүсье. 네, 그 다음 3번은 승급 프로모션인데 이 승급 프로모션은 앞서 말씀드린 그 직급이라는 것을 최초로 달성해왔을 때 첫 번째 1회에만 지급되는 프로모션입니다. За дараагийн 3 дахь урамшуулал цолны бэлэг байна. Цолны бэлэг нь та хамгийн анх цолондоо хүрлээ тийм ээ. Хамгийн анх цолондоо хүрсэн тэр үед чинь нэгэн удаа олгогддог бэлгийг хэлнэ. 그래서 그 종류들은 제가 뒤에 설명을 해놨으니까 거기에 또 이어서 하도록 하고요. 네 번째 교육수당은 센터를 운영하는 센터장님들에게 지급되는 수당입니다. Дараагийн 4 дахь урамшуулал бол сургалтын нэмэгдэл урамшуулал байна. Энэ урамшууллыг центрийн ахлагчид буюу атомын төвийг байгуулад үйл ажиллагаа сургалтаа ороод явж байгаа гишүүдэд зориулж сургалтын нэмэгдэл төлбөрийг болгодог. 네, 그래서 기본적으로 1번과 2번에 집중을 하시고 3번은 최초로 달성했을 때 주는 축하 선물이다 정도로 보시면 되겠습니다. За гол хоёр зүйл нь бол 1, 2 дугаар байгаа. Поинтны урамшуулал, цолны урамшуулал байгаа. За цолонд хүрсэн тохиолдолд цолны бэлгийг олгох нь нэг удаадаа дараа нь сургалтын нэмэгдэл гэж олгох нь байна. Гишүүн болгонд бол поинтны урамшуулал, цолны урамшуулал гэдэг байна. 그래서 1번 후원수당부터 제가 간단한 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 포인트 우람шуулал гэж юу вэ? 그래서 여기 가운데 있는 이 사람이 바로 나고요. 나를 기준으로 왼쪽에 모인 그룹을 좌라인, 오른쪽에 모인 그룹을 우라인이라고 합니다. За хамгийн дээр байгаа бүрэнхий бол өөрийгөө байна гэж бодоорой. Тэгээд шараар тэмдэглэсэн баруун зүүн талд нь хоёр гар талд нь шараар тэмдэглэсэн бол таны баруун зүүн баг байна гэж бодоорой. 그래서 왼쪽에 있는 사람들과 오른쪽에 있는 사람들의 쓰는 포인트들이 모든 합들이 나에게 왼쪽과 오른쪽으로 올라오게 되고요. За баруун зүүн лайнда таньдаг хүмүүсийг бүртгэлээ. Энэ хүмүүсийн бүх хэрэглээний point миний багийн point болж хоригдлоо. 그리고 그 포인트가 30만 포인트가 되었을 때 나에게 돈으로 돌려주게 됩니다. За тэгвэл нийт хэрэглэгчдийн нийт баруун зүүн багийн хэрэглэгчдийн хэрэглээнээс цугларч байгаа энэ point урамтлагдаад 300 мянган PV, 300 мянган PV тус болсон нөхцөл танд поинтны урамшуулал бэлэн мөнгө олгогдно.
그래서 이 후원수당 포인트는 나 혼자만 모으는 게 아니고 나랑 연결된 많은 사람들이 각자 필요한 것을 샀을 때 나오는 포인트를 함께 모은다고 생각하시면 되시겠습니다. Тэгэхээр энэ поинтны урамшууллыг та зөвхөн Atomy бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ганцаараа хэрэглээд олгогддог урамшуул гэж ойлгож болохгүй. Миний таньдаг хүмүүс надтай хамт олон хүн хэрэгжилж ийж энэ поинтны урамшуулал бий болдгоо гэж ойлгоорой. 네, 그래서 이 포인트를 설명을 드리는데 표가 네, 그래서 이렇게 설명이 네, 지금 네, 되어 있는데 포인트가 30만 포인트가 모이게 되면 가장 적은 단계의 수당이 지급됩니다. хамгийн ихний нөхцөл 300,000 PV, 300,000 PV, 500 багаас цуглах юм бол танд 15 оноо бодогдно. 네, 그래서 그 소비자 그룹들이 내가 알리고 또 내가 내 친구들도 막 알리게 되면 같이 알리게 되면 그 크기가 정말 기하급수적으로 늘어나는 순간이 옵니다. Тэгээ эхний хугацаанд 300 цуглуулчлаа гэж бодё. Тэгвэл зөвхөн миний таньдаг танилуд биш, миний найзын таньдаг танилуд тийм ээ. Найзууд маань бас найзуудаа хэлээд бага бүрдүүлээд явлаа. Тэгвэл хүн тус болгон өөрийн гэсэн хэрэглэгчтэй болох юм бол манай багийн өсөлт үзүүлэлт маш хурдтайгаар нэмэгддэг. 그런데 그런 포인트들이 모였을 때 그냥 무작정 많이 모였다고 주는 게 아니고 어느 정도 모였을 때 이만큼 주겠다고 약속한 표가 바로 이 표입니다. Тэгээд тэр поинтууд тийм ээ хэр их хэмжээгээр орж ирж байгаагаас шалтгаалаад тодорхой нөхцлүүдийг бий болгож өгсөн. Тэр нөхцөлд хүрсэн тохиолдолд ийм хэмжээний мөнгийг би танд олгох болно гэсэн компани амлалт гэж ойлгодог. 그래서 왼쪽에 이 포인트만큼 왼쪽과 오른쪽에 나를 기준으로 왼쪽과 오른쪽에 되었을 때 오른쪽만큼의 하루 일당을 준다는 개념입니다. Тэгэхээр 300,000 PV-г хамгийн ихний нөхцөл бол 300 шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ 15 оног та авч чадах юм бол би өдөртөө 150,000 төгрөгийн орлоготой болж байна. 그래서 30만 포인트가 모이지 않는다면 포인트가 사라지지 않고 기다려주지만 30만 포인트가 양쪽 다 넘어버리면 포인트가 왼쪽과 오른쪽 다 사라지고 0으로 바뀌면서 나에게 이 오른쪽에 이 돈만큼 들어오는 겁니다. Тэгээ 300,000 PV баруун зүүн талаас цуглараагүй нөхцөл таны оноо хязгааргүй хуримтлагдаад ээж байна. 300 болсон тэр өдөр таны оноо чинь 15 оноо болоод танд бэлэн мөнгөний урамшуулал бодогдно. 그런데 소비자 그룹이 점점 커져서 하루에도 왼쪽에 70만, 오른쪽에 70만 포인트가 올라오는 올 겁니다. баг жигсэндээ хүн нэмэгдээд хэрэглэгч олон болоод тэлснийхаа хэрээр поинт цугларах поинтын хэмжээ нэмэгддэг. 300-аас даваад өдөр цугларах поинтны хэмжээ чинь 700,000 PV болох өдөр ирнэ. 네, 그런 순간이 왔을 때는 또 여기 이 오른쪽에 30만 원만큼의 돈을 준다는 개념입니다. ийм хэмжээгээр поинтны хуримтлал орж ирсэн тохиолдолд танд тэр өдрөө 30 оноо өгч 300,000 төгрөгийн урамшуул олгогдно. 그래서 숫자를 일일이 다 기억하지 않으셔도 되고 적거나 이렇게 암기하실 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 애터미 프로그램이 자동으로 계산을 해서 내 아이디로 돈을 넣어줍니다. Поинтуудаа өөрсдөө нэмэл нөгөөхөө харж хянаад суугаад байхгүй. Автомат систем Atomy-гийн маркетинг холбогдсон байдаг учраас автоматар таны оноог нэмэгдээд бодог байх чинь хязгааргүй хуримтлагдаад тэгээд автомат урамшууллуудыг олгоод явж идэг. 그래서 숫자를 보고 너무 어려워하지 마시고 이렇게 약속해놨구나라고 정도만 생각하시고 넘어가셔도 괜찮습니다. За тоог хараад ойлгоход хэцүү байгаа бол та бүхэн ингээд тодорхой хэмжээгээр поинтоо цуглуулад энэ нөхцөлд хүрэх юм бол бид бүхэнд олгодох бэлэн мөнгөний амлалт юм байна гэж хүлээж аваарай. 그래서 우리가 상상을 해 볼까요? За бүгдээрээ төсөөлөд үзье. 내가 애터미 이 제품이 좋아서 주변에 알려가지고 같이 썼더니 매달 한 번씩 이 6만 원 정도의 돈이 내 통장으로 매일 입금이 됩니다. За тэгээд Atomy хэрэглээс найз нөхдөөгөө хэрэглээд үнэн зэрлэгч нь болоод бүтээгдэхүүнээ хэрэглээнийхээ зүйлүүдийг аваад ирсэн чинь сар болгоно надад 64,500 вон буюу 150,000 төгрөг миний дансанд ордог бол яг.
근데 그 매달 입금되는 돈을 1년을 계산해보고 10년을 계산해보고 30년을 계산해본다면 그 돈가 어마어마합니다. Сар бүр таны тансанд орж ирж байгаа 150 мянган төгрөгийг та жилд үржүүлээд эсвэл 10 жилд үржүүлээд эсвэл 30 жилд үржүүлээд үзэх юм бол энэ мөнгө бага мөнгө биш. 그래서 한 명의 소비자를 제대로 만들어 놓는다면 우리가 살아갈 50년, 60년의 인생 동안 내 통장으로 돈이 들어올 그런 포인트들을 같이 모으는 사람을 모으는 거기 때문에 정말 소중하게 잘 알려주고 정확하게 알려주어야 합니다. Бага хэмжээний мөнгө биш учраас явандаа бид бүхний амьдралыг өөрчлөх хэмжээний маш том хөрөнгө маань болох боломжтой. Тийм учраас та бүхэн энийг бас маш сайн санаж байгаарай. 그래서 애터미가 단기로 끝날 일이 아니라는 걸 말씀을 드리는 겁니다. 애터미 бол зүгээр нэг удаадаа байдаг зүйл биш. 네, 그래서 애터미에는 총 7단계의 직급이 있습니다. 애터미 бол хэсэгхэн зур хугацаанд оршин тогтнодог зүйл биш. Маш удаан хугацаанд таны хөрөнгө болж үлдэх бизнес юм аа. За тэгээд 애터미гийн зэрэг цолны талаар та бүхэн танилцуулъя. 애터미 7 зэрэг цол байдаг. 이것조차도 정해져 있는 숫자이기 때문에 일일이 외우실 필요가 없다고 말씀드리고 싶고요. 여기 오른쪽에 보이는 이 전체 수당, 직급 수당 중에 절반을 처음 시작하는 첫 번째 직급인 세일즈 마스터에게 다 할애를 했다고 여기 적혀 있습니다. Далайн зэрэг цолны урамшууллыг ямар хэлбэрээр олгодог вэ? Хуваарлалтын системийг та бүхэн графикаар харуулсан байна. Энэ хамгийн их хувьтай байгаа 10% байгаа нь Sales Master буюу хамгийн ихний цолны урамшуулал байна. 그래서 이 애터미에서는요, 첫 번째 직급인데도 불구하고 굉장히 다른 네트워크나 다단계랑 비교하면 굉장히 많은 수당을 첫 번째 직급이 가져가게 됩니다. 애터미гоос бусад сүлжээний бизнестэй харьцуулшгүйгээр их мөнгийг анхлан бизнес эрхлэгчдэд хуваарлагддаг гэдэг нь энэ графикаас харагдаж байна. 그래서 일정 포인트 이상이 나의 왼쪽 그룹과 오른쪽 그룹에서 올라오면 이 첫 번째 직급인 세일즈 마스터라고 얘기를 하고요. 이 세일즈 마스터가 꾸준하게 유지가 되는 것을 오토 세일즈 마스터라고 합니다. За тэгээд баруун зүүн багаас худалдаа авалтын оноо тодорхой хэмжээнд цугларснаар энэ Sales Master гэдэг цолонд та хүрэх болно. Тэгэх юм бол мастерын зэрэг цолны урамшуулал гээд дахин бэлэн мөнгөний урамшуулал ногддог. 그래서 한 달에 2번의 기회가 있습니다. За Sales Master цолонд бол хугацаа байгаа. Сард 2 удаа өөрийгөө Sales Master сорж болдог. 그래서 한 달에 2번의 기회가 있는데 1일부터 15일까지 그리고 16일부터 30일이나 31일 말일까지 2번의 기회가 주어집니다. Сард 2 удаагийн боломж байдаг болцлоо хангах. Тэр нь яаж бодогддог вэ гэхээр сар болгоны 1-ээс 15-ны хооронд Sales Master-ын боловсрол өөрийгөө сорж болно. За дараа нь сарын 16-наас сарын сүүл хүртэл бас өөрийгөө сорж болох сардаа ийм 2 удаагийн боломж олгогдсон байдаг. 그래서 정해진 기간 15일 동안 올라오는 나의 왼쪽 그룹과 오른쪽 그룹에서 올라오는 포인트가 각각 250만 포인트, 250만 포인트 이상이 되면 내 통장에는 계산을 해보면 후원수당과 직급수당을 합해서 약 100만 원 정도의 소득이 만들어집니다. За Sales Master-ын болцлын нөхцөлийг та бүхэн сайн анзаараад хараарай. Миний баруун зүүн гэсэн 2 групп буюу багаас нийтдээ тэр 15 хоногийн хугацаанд 2,500, 2,500 PV цугларсан нөхцөлд энэ Sales Master зэрэг цолонд хүрнэ. 그런데 그거를 한 달에 2번을 다 달성하게 되면 총 한국 돈으로 200만 원 정도의 소득이 나에게 주어집니다. За тэгээ сартаа 2 удаа 100 багийн борлуулалт энэ нөхцөлд хүрсэн тохиолдолд солонгос мөнгөөр та 2 сая 원의 орлогыг сардаа авах боломжтой. 그런데 처음부터 이 오토 세일즈 마스터가 되진 않습니다. За тэгээд дөнгөж бизнес эрхлээд анханасаа энэ Sales Master-ыг хангаж чадахгүй. 반드시 인위적으로라도 내가 제품을 전달하고 주변 사람들에게 뭐 팔기도 하고 알리기도 하면서 포인트를 집중적으로 내가 인위적으로 모으는 시기가 분명히 필요합니다.
маш тууштай та мэдээлэлээ бусдаа хуваалцаад баг хамт олноо бүрдүүлээд хичээнгүй байсны үр дүнд таны одоо нэмэлт мөнгөний урамшуул буюу энэ sales master-ын зэрэг цолыг хамгаалах өөрийн байдал бүрднэ гэсэн. 그래서 주변에 있는 내 지인들과 친구들에게 제품을 정확하게 알려주고 이 애터미의 개념을 설명해주면서 같이 할 분들을 모으게 되면 이 250만 포인트, 250만 포인트가 점점 자연스럽게 만들어지게 됩니다. Тэгээ баруун зүүн багаас зөвхөн хэрэглэгч бизнес эрхлэгчид байнгын төрж явах нөхцөлд таны энэ sales master-ийн урамшууллууд нэмэгдлүүд чинь байнгын давталттай таны дансан дорж бэлэн болж бодогдно гэсэн. 그래서 이 오토 세일즈 마스터를 이 애터미를 만드신 박한길 회장님께서 가장 성공자, 가장 완벽한 성공자라고 표현을 하십니다. Тэгээ 애터미гийн энэ маркетингийг зохиосон Bakangil захирлыг олон хүмүүс хэлдэг маш төгс маркетингийг бүтээсэн хүн гэж. 그래서 애터미 사업 소비자가 아니고 내가 사업을 하겠다고 마음을 먹으신 분들은 이 오토 세일즈 마스터가 되시겠다고 반드시 결심을 하시고 오토 세일즈 마스터의 방향으로 일을 하셔야 됩니다. Тэгэхээр Atomiga амжилтанд хүрье. Энийг өөрийнхөө бизнес олгоод явъя гэсэн хүмүүс маань автомат sales master буюу сар болгоны орлогочин энэ хэмжээнд хүрэхийн тулд маш сайн хичээх хэрэгтэй. Автомат sales master-ийн дагаж баримтлах мөрдөх замыг дагаж энэ амжилтыг хамгийн түрүүнд үзүүлэх нь чухлаа. 네, 오늘은 마케팅 플랜 강의이기 때문에 제가 이 정도로 넘어가고요. 오토 세일즈 마스터 은 또 안내해 주신 스폰서에게 꼭 물어보셔서 확인하시고 그렇게 진행을 해보시기를 당부드립니다. Өнөөдөр маркетинг учраас би та бүхэнд маркетингийн талаас нь тайлбарлаж байна. Автомат sales master-ийн талаар өөр нэмэлт асуух зүйлээ та бүхэн өөрсдийн спонсоруудаасаа дамжуулаад мэдээллүүдийг аваарай. 그런데 애터미 회사는 너무 착해서 이 세일즈 마스터의 어떤 턱이 조금 높은 것 같아서 많은 분들에게 기회를 주기 위해 한 단계 낮은 이 세미 세일즈라는 단계를 만들어 나왔습니다. За тэгээ sales master-ын сая нөхцлүүдийг бүгдээрээ харсан 2 сая 500 байх хэвээр тус-тусын группээс гэж хэлсэн бол за Atomi дөнгөж бизнесээ эрхэлж байгаа хүмүүс дахин нэмэлт урамшууллыг олгосон дээр юм байна. Бизнесээ эхлэх орчныг нь илүү сайн бүрдүүлж өгөөд авж байгаа мөнгөний хэмжээг нь ч гэсэн нэмэгдүүлэх их зорилгоор энэ хагас sales master-ын промошныг одоогийн байдлаар зарласан байна. 그래서 세일즈 마스터를 세미 세일즈 마스터를 전후반기 한 달에 2번의 기회가 있다고 했는데 그 2번의 기회를 다 달성을 하시면 한국 돈으로 약 100만 원 정도의 소득이 만들어집니다. Та сартаа 2 удаа яг өгсөн тухай хугацаанд 2 удаа хагас sales master-ийн боловсрыг хангах юм бол сартаа сая вонны урамшууллыг аваад яваад гэж болно. 그래서 조금 오토 세일즈 마스터에 가기까지 조금 쉽게 갈 수 있도록 발판을 만들어 주었다 정도로 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. Энэ боломжийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр автомат sales master болохын тулд хүч өгж байгаа компаниас тусал дамж байгаа зүйл гэж ойлгоорой. 그래서 세일즈 마스터는 나를 기준으로 왼쪽과 오른쪽 그룹에서 각각 250만 포인트가 올라와야만 이렇게 세일즈 마스터가 되고 15일에 100만 원의 소득이 만들어졌습니다. За sales master-ийн зэрэг залыг өнний нөхцөл бүгдээрээ танилцсан. Дахиад хэлэх юм бол өөрийн оноод 700 мянган PV байх хэвээр баруун зүүн багийн нийт борлуулалтын хэмжээ 2 сая 500 мянган PV тус байх хэвээр. 그런데 세미 세일즈는 250만 포인트가 아니라 내 좌우로 150만 포인트까지만 만들어도 세미 세일즈로 인정이 되고 추가적인 보너스를 주게 됩니다. Хагас sales master бол саяныхаас өөр юм тийм ээ 2 сая 500 цуглуулах биш 15 хоногтой сая 500 мянган PV тус цуглуулах юм бол point-ны урамшуулал дээр дахин нэмэгдэж semi sales master-ийн урамшуулал орж бодогдно. 그래서 세일즈 마스터로 가기 전에 그 작은 단계를 세미 세일즈라고 하고 세일즈만큼의 규모가 안 되지만 돈을 조금 더 받아가기 위해서 세미 세일즈를 한번 도전해 보는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. Semi sales master-на sales master-т хүрэхийн төлөөх одоо дундын шат гэж та бүхэн ойлгосоорой. 하지만 세미 세일즈는 직급이 아닙니다. Гэхдээ semi sales буюу хагас sales master маань өөрөө зэрэг цол биш гэдгийг сайн анхаараарай. 잠깐 거쳐가는 단계일 뿐이기 때문에 절대
만족하시면 안 됩니다. Зөвхөн Seven Sage-ийн боловсролыг байнга хангаад тийм ээ яваад ээж болохгүй тэгвэл та зэрэг цолгүй байна гэж ойлгоорой. Зөвхөн танд одоо нэмэлт 그래서 олгож байгаа урамшууллын нэг хэлбэр гэж ойлгоорой. 그래서 활용을 하시고 꼭 이것을 잘 활용하셔가지고 오토 판매사까지 반드시 들어가십시오. Энэ хагас ээлжийг та ашиглаад хурдан хугацаанд автомат 세일즈 마스터 болоо. 네, 그래서 첫 번째 직급만 잘 유지하더라도 충분히 생활하며 우리가 사업을 더 이끌어 나갈 수 있는 단계가 됩니다. За анхны зэрэг цолондоо хүрээ тэрнээс хойш бол бид бүхний бизнесээ эрхлэх нөхцөл байдал илүү сайжраад явна. 그런데 애터미에서는 직급이 7단계로 나눠져 있습니다. За Atomy-д бол 7 төрлийн зэрэг цол байдаг. 그래서 첫 번째로 최초로 달성을 하게 되면 여기 적혀 있는 이런 선물들을 최초로 한 번 받게 됩니다. Энэ дээр бичсэн байгаачлан би өнөөдөр орчуулгыг сайн гүйцэтгэж тусгаж чадсангүй уучлаарай та бүхэн. Зэрэг цолны бэлэгнүүдийн талаар бичсэн байгаа. 그래서 비록 여기는 지금 몽골말로 적혀 있진 않지만 나중에 몽골말 돼 있는 걸 이제 그 스폰서님께 받으셔서 한번 어떤 걸 받는지도 한번 확인을 해보시기 바랍니다. Монгол сайтад энэ маань бүр дэлгэрэнгүй монгол хэлээрээ мөнгө үнэтэйгээ орсон байгаа та бүхэн Atomy application руугаа ороод маркетингийн танилцуулга, компани танилцуулга зэс рүү ороод монгол хэлээрээ дэлгэрэнгүй харцаагаарай. 그리고 이런 직급들을 다 보시면 달성을 해보시면서 이런 혜택들을 꼭 받아보시기를 추천드립니다. Тэгэхээр 7 зэрэг цолноос та бүхэн цолонд хүрээд өөрийгөө сориод зэрэг цолны оромшуулалттай хамт зэрэг цолны бэлэгсэлтийг аваарай. 저는 지난주에 그 10월 상반기 지난주에 스타마스터를 달성을 하여 가지고 이 현금 1,000만 원을 받았습니다. 지난주에. Би өнгөрсөн 7 хоногт Atomy-гийн 4 дахь цол болох Star Master цолыг аваад бэлнээр 10 сая 원ыг авсан. 그리고 이 여행 3박 4일 여행권 4매도 받았습니다. 3 шөнө 4 өдрийн гэр бүлээрээ аялах эрхийн бичгийг хүртэл авсан. 여러분들께서도 이걸 받아보시기를 추천드리고 이렇게 받는다는 거 알고 계시면 좋을 것 같습니다. Тэгээ бэлэгсэлтний оромшуулалтаа ч гэсэндээ та бүхэн монгол хэлээрээ танилцаад үзээрэй. 그런데 애터미에서는 직급도 물론 중요하지 않다고 말씀드릴 수 없지만 제일 중요한 건 이 클럽입니다. За Atomy-гоос зэрэг цолч гэсэн чухал тэрний дараа нь бол энэ клубуд байдаг. 그래서 실질적으로 통장에 들어오는 돈을 기준으로 이런 클럽들을 인정을 해주고 그에 맞는 핀을 부여합니다. Энэ клубын гишүүн яаж болох вэ? Энэ бол нөгөө ингрийн тэмдэгнүүд байдаг тустай. Ингрийн тэмдэгнүүдийг яаж авах вэ гэхээр таны жилийн орлогын чинь хэмжээнээс хамаарат тус тусын тэмдэгнүүд энэ клубод орох гишүүний эрх нээгддэг. 그래서 이 핀이 내 수당이 커질수록 점점점 크기가 커지는 것을 보실 수가 있습니다. Энэ ингрийн тэмдгийн хэмжээ ч гэсэндээ нөгөө лидерүүдийн клубээс шалтгаалаад жилийн орлогоос хамаарат хэмжээ ч гэсэндээ багаар томорч эхэлдэг. 저도 아직은 오토 판매사에서 가장 작은 이 오토 판매사 핀을 가지고 있습니다. За би одоохондоо хамгийн ихний клуб болох автомат 세일즈 мастерын клубын гишүүн. Тийм учраас хамгийн жижигхнийг нь зүйлсэн байна. 그래서 저도 제가 이 백조 커다란 이 빨간 백조까지 가도록 지금 열심히 부지런히 뛰고 있습니다. За би яванда энэ Crown Leaders Club-ийн гишүүн болохоор зорж ажиллаж байна. Хамгийн том нь улаан шигтгээтэй хамгийн том ингрийн тэмдгээ эзэн болохоор хичээж явж байна. 그래서 여기 계신 분들도 반드시 오토 판매사를 달성을 하셔서 한 달에 12번 이상의 판매사를 달성하시게 되면 오토 판매사는 핀을 받습니다. За жилдээ 12 удаагаас дээш Sales Master-ийн бодлыг хангаж чадах юм бол та автомат Sales Master-ийн энэ тэмдгийг авах боломжтой. 그래서 꼭 이 오토 판매사 핀을 받으시기를 제가 응원하고요. 또 이렇게 백조를 점점 키워 나가시기를 응원하겠습니다. За хамгийн түрүүнд та жилдээ 12 удаа Sales Master-ийн бодлоо хангаад энэ хамгийн ихний зэрэг цалны хамгийн ихний автомат Sales Master клубын тэмдгийг аваарай. Тэгээ яваа явандаа энэ тэмдгээ бүр томруулах зорилготойгоор Atomy бизнесээ
эхлүүлээрэй. 그래서 애터미에는 이런 이 마케팅 플랜을 통해서 정말 많은 분들이 성공을 하셨습니다. За Atomic-ийн энэ төгс маркетингаар дамжуулаад маш олон хүмүүс амжилтанд хүрсэн. 이렇게 최초로 임피리얼 마스터, 애터미의 일곱 번째 직급인 임피리얼 마스터를 달성하신 박정수 임피리얼도 계시고요. За энэ хүн бол Atomic-ийн хамгийн анхны амжилтанд хүрсэн хүн байна. Нэг намрын бизнес эрхлэгч. 이분은 식당을 하다가 망하셨습니다. Пекчансук Imperial Master байна. Энэ хүн бол өөрөө хоолны газар ажилладаг байсан. Тэгээ хоолны газар нампуурсан. 그런데 애터미를 만나서 임페리얼 마스터가 되고 시간과 경제의 자유를 누리고 계신 분이 되셨습니다. Гэхдээ Atomic-тай уулзаад энэ хүн бол цаг хугацааны эрх чөлөө, санхүүгийн эрх чөлөө гэд өссөн бүх зүйл을 авч чадсан. 정말 지금은 대단하신 분이지만 우리가 냉정하게 얘기해서 정말 능력 있는 분이셨다면 그 식당이 망했을까요? 다시 할까요? 네, 정말 지금은 능력 있는 분이시지만 그때 당시에 능력이 있었다면 식당이 망했을까요? 어디 가셨을까요? 안 계시네요. 네, 죄송해요. 제가 그냥 갈게요. 네. 네. За тэгэхээр залуу маань цаана хүүхэд нь бас жоох юу байх шиг байна. Хэрвээ энэ хүн тийм одоо ур чадвартай хүн байсан бол тийм ээ тухайн үед ажиллаж байсан хоолны газар дампуурах байсан бол та нар юу гэж бодчихэ? 네, 제가 무슨 말을 드리고 싶냐면 나 юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр 능력이 없더라도 애터미를 만나게 되면 성공을 할 수 있다는 말씀을 드리는 겁니다. За юу ч хэлэх гээд байна гэхээр Atomic бол ямар нэгэн ур чадвар шаардлагагүй байдаг. Та ямар нэгэн ур чадваргүй байсан ч гэсэн амжилтанд хүрэх боломжтой гэсэн. 그런데 그렇다고 내가 능력이 없다고 해서 가만히 있으라는 뜻은 아닙니다. За тэгээ нөгөө төгөөр хэдий ур чадвар шаардлагагүй байсан ч гэсэн зүгээр суугаад байвал бас болохгүй тийм ээ. 가만히 있는 사람은 애터미가 성공시켜주지 않습니다. Зүгээр сууж байтал Atomic-аас шууд амжилтанд хүрээд танд их хэмжээний мөнгө олгогдчихно гэж бодохгүй. 정말 많은 노력과 시간 투자를 하시는데 그것을 정말 3년에서 5년만 투자를 해보십시오. За тэгэхээр та харин маш богино хугацаанд хөдөлмөрлөөд энэ амжилтанд хүрч болно. Хамгийн багадаа 3 жил, хамгийн уртдаа та 5 жил хөдөлмөрлөөд энэ амжилтанд хүрч болно. 반드시 애터미가 당신을 성공의 자리까지 데려다 줄 것입니다. Та энэ хугацаанд үнэхээр хөдөлмөрлөж чадах юм бол Atomic таныг заавал энэ амжилтанд хүргэнэ гэсэн. 그래서 이런 분만 성공을 한 게 아닙니다. 보시면 지금 35살인데 애터미 6번째 직급인 크라운 마스터를 달성하셨습니다. За зөвхөн энэ хүн л ганцаараа амжилтанд хүрсэн юм бол биш. Маш олон хүмүүс Imperial Master-оор амжилтанд хүрсэн байгаа. 이분은 한국 사람도 아니십니다. Энэ одоо тухайн минь зурган дээр байгаа иргэдэг хүн бол Солонгос хүн биш. 중국 분이십니다. Хятад хүн. 그런데 35살의 나이, 젊은 나이에 벌써 이런 어마어마한 성공을 하셨습니다. За тэр энэ хүн бол харахаас залуу хүн байна те 35 наснда Imperial Master болж чадсан маш залуудаа одоо амжилтанд хүрсэн хүн байна. 그리고 이분은 80세가 넘으신 성공자이십니다. За эсрэгээр энэ хүн бол 80 гарсан хүн. Тэгээ энэ Atomic-аас амжилтанд хүрсэн байна. 나이가 젊든 나이가 많든 능력이 없어서 망했든 뭐 능력이 있으면 더 좋고요. 상관이 없습니다. За тэгэхээр энэгээр би та бүхэндээ юг ойлгох гэсэн юм бэ гэхээр таны настай байна уу, хөшүүн хүн байна уу, цэцгүүртэй суудсан хүн байна уу, залуу хүн байна уу, ур чадвартай байна уу, үгүй байна уу гэдгээс чинь үл хамааран та өөрөө баг зэрэг хөдөлмөрлөж чадвал Atomic-аас танд заавал амжилтанд хүрч болдог гэдгийг л харуулах гэсэн юм. 오늘 말씀드린 이 마케팅 플랜도 잘 이해하시고 지금 사용하고 계신 그 애터미 제품들을 정말 사랑하면서 써보시면서 주변에 알려나가 보십시오. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн миний чатын ядан ярьсан энэ маркетингийн маш сайн ойлгоод дээрэс нь танд байгаа бүтээгдэхүүнээ та бүр хайрлаж
дурлаж хэрэглээд тэр бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулаад та бүхэн эдгээр амжилтууданд хүрч болно. 그러면 반드시 성공하실 수 있습니다. Тийм бол та заавал энэ амжилтанд хүрэх болно. 제가 이번에 스타마스터로 승급을 했다고 했잖아요. 제가 받은 수당을 보여드리겠습니다. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт би шинэхэн одоо энэ хүү Star Master гэдэг цолонд хүрсэн гэж түрүү хэлсэндээ тэгэхээр одоо Star Master хүрэхэд миний орлого ямар байсан бэ гэдгийг та бүхэндээ харуулъя. 제가 애터미를 처음 시작했을 때 2017년도 1월 달에 시작을 했습니다. За би анх 2017 онд Atomic эхэлж байсан. 그래서 한 달 동안 받은 소득이 여기 적혀 있네요. 한 달 동안 받은 소득이 нэг 한국 сарын 돈으로 орлого энэ солонгос мөнгөөр 286,100 won байна тийм ээ. 네, 한국 돈으로 28만 6천 원 정도가 6천 원 정도를 받았습니다. солонгос мөнгөөр 286,000-ыг би 2017 онд нэг сарын миний цалин ингэж орж байсан. 그런데 약 6년이 지난 지금 제가 10월 달에 한 달 동안 받은 소득이 이렇게 1천만 원 정도가 됩니다. За тэгвэл 6 жилийн дараах миний орлого ямар болсон бэ гэхээр арийнх нь хүснэгтэнд 2022 оны 10 сарын 1-ээс 10 сарын 31 буюу миний нэг сарын орлого 19,825,000 won солонгос мөнгөөр тийм ээ. Ийм болж өссөн байна 6хан жилийн дотор. 저는 애터미 사업을 시작할 때 나이가 28살이었고 젊었고요. 남자였습니다. Би Atomic дөнгөж эхлэхдээ бол 20 настай залуу хүн байсан. 거기다가 너무 건강했습니다. За дээрэс нь би маш эрүүл сарвал байсан. 젊어서 돈도 없고 인맥도 없었고 그리고 주변 사람들에게 팔 수 있는 인맥도 없었습니다. За залуу хүн дээрэс нь би эрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр надад бол бүтээгдэхүүн эргэн тойрныхаа хүмүүс зарыг ихээр эрэгтэй учраас тэ гол сохны бүтээгдэхүүнийг яах вэ? За танил тал 20 настай залууд ямар танил тал байх вэ гэдээ маш олон асуудлууд байсан. 그런데 스폰서님이 안내하는 대로 꾸준하게 제품도 전달하고 직급도 도전을 하면서 여기까지 왔습니다. За тэгэхээр би өнөөдрийн минь зэрэгт ирэх гэж зөвхөн спонсорынхаа үгийг л дагсан. Спонсор юу гэж хэлсэн тэрийг нь дагаж хийгээд одоо бүтээгдэхүүнээ хүмүүстэй танилцуулаад ингэж явсны үр дүнд би өнөөдөр ийм орлоготой хүн болоо сууж байна. 애터미는 방법이 정해져 있지 않습니다. Томд ямар нэгэн арга барил гэж бол байдаггүй. 남에게 피해를 주시면 않는다면 어떤 방법을 사용해도 저는 상관없다고 생각합니다. За миний хувьд бол ямар нэгэн бусдад ямар нэгэн хүнд одоо хохирол амсуулахгүй байвал та ямар ч аргаар өөрийнхөө аргаар юм бизнесийг хийж болно. Гол нь хүн хохирол амсуулахгүй байх хэрэгтэй. 그리고 이미 많은 분들이 성공을 하고 되고 있는 모습을 많이들 보셨을 겁니다. За тэгэхээр маш олон хүмүүс энэ Atomic-аар дамжуулаад амжилтанд хүрснийг та бүхэн манаас харсан баг тийм ээ. 애터미는 되는 일입니다. Atomic бол үнэхээр болдог бизнес. Маш 그렇기 сайн 때문에 болдог. 그렇기 때문에 너무 걱정하지 마시고 그냥 도전해 보십시오. За тэгэхээр би та бүхэндээ энэ бол үнэхээр 100% биелдэг хүчтэй бизнес шүү. Тийм болохоор та бүхнийг санаа зовлохгүйгээр өдөр алдахгүйгээр нэг өдрийн өмнө ч гэсэн эхлээд үзээрэй гэж хэлмээр байна. 나의 스폰서는 절대로 잘못된 길을 인도하지 않습니다. За миний бидний спонсор гэдэг хүмүүс одоо биднийг хизээч буруу зүйл рүү, болохгүй зүйл рүү хөтэлдэггүй. 그래서 그 위에 있는 스폰서와 호흡을 맞춰서 같이 함께 하셔야 훨씬 애터미를 쉽게 가실 수가 있습니다. За тэгэхээр та спонсорынхаа үгийг сонсоод спонсортойгоо нэг хүн шиг одоо байж чадах юм бол энэ амжилт ч гэсэн танд хурдан ирнэ гэсэн. 저도 저 혼자의 힘이었다면 여기까지 오지 못했을 겁니다. За би өөрийнхөө зөвхөн ганц өөрийнхөө хүчээр бол энэ хүртэл би ирж чадахгүй байх байсан ба. 물론 고민하던 시기도 있었지만 스폰서의 손을 잡고 여기까지 함께 올 수 있었습니다. Тэгж дунд нь надад хүн хэцүү өдрүүд тийм ээ шантрах өдрүүд байсан. Гэхдээ би спонсорынхаа гараас өглөөд өнөөдрийн энэ байр суурин дээр ирсэн байгаа. 그러면 이 애터미 시스템이 당신의 통장에 돈을 자연스럽게 넣어 줄 겁니다. Хэрвээ та ингэж хийж чадах юм бол Atomic-ийн бизнес таны дансанд тасралтгүй мөнгийг орж ирж авах болно. 그래서 포기하지 마시고 반드시 목표를 설정하셔서 끝까지 해보시기를 당부드리면서 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. За тэгээд та бүхэн маань шантрахгүйгээр Atomic шантрахгүй байхад бусд нь болдог шантрахгүйгээр
энэ бизнесийг заавал эхлүүлээсэй гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. Ингээд би өнөөдрийнхээ семинарыг энэ бүрээд өндөрлөж байна. 네, 감사합니다. За баярлалаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. 네, 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 너무 좋은 강의였습니다. 감사합니다. баярлалаа.